नमस्कार मु जगदीश आपणक पई नेइकी आछि आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेतिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबाकू मोर अनुरोध। चलंतु आज सकाळर खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर श्रीमंदिर 1 किलोमीटर परिधि और बड़दाण्ड रहिबनी मद दुकान। सूचना देले आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। बड़दाण्ड एवं संयोग करुवा छोट छोट रास्ता आमिष बिक्री बंद होगा सह आध्यात्मिक सुरक्षा और मंदिर पक्षे कौनसी तामसिक कथा न रहू। मद बिक्री बंद पॉलिसी आसिया पर कड़ाकड़ी ए विषय कार्यानुष्ठान नियाजियो बोली सूचाई देइछन्ति आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। पूजारे भिजिबो दशहरा बजार। पूजा बजार को मंदा करि पारे लघुचाप वर्षा। गतकाली घूर्णिझड़ सृष्टि सूचना आसिया पड़े आज अवपात रूप नेब बोली सूचना देछि पाणीपाग विभाग केन्द्र। 2 अवपात होई प्रबल वर्षा सहित आसंता 2 तारिख केउंझर बालेश्वर मयूरभंज गंजाम खोर्धा पुरी कटक जगतसिंहपुर नयागढ़ नवरंगपुर कलाहांडी जिले में किछि स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही बेले 40 ରୁ 50 किलोमीटर वेगर पवन बहिबार संभावना रही। 3 तारिख दक्षिण ओडिशा और आंध्र उपकूल अतिक्रम कर लघुचाप। आज प्रत्यंत दक्षिण ओडिशार 7 जिला येलो वार्निंग जारी कर 7 जिला हूँ गंजाम गजपति रायगड़ा कलाहांडी कोरापुट नवरंगपुर मालकानगिरी प्रबल वर्षा ने येलो वार्निंग जारी करा जायछि। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। बलांगीर लयर सुकांत डैम रविवार अपराह्न 4 द्वितीय बन्य जल छड़ा जायछि। डैम रे जलस्तर 199 मीटर पहुंची जायथिबा पर स्थिति आकलन करी पानी छड़ा जायथिबार सूचना आछि। बन्य जल छड़ा जिबा पर कुंभीपल्ली गाँव रो किछि घर को पानी पसिथिबा स्थिति सामना को होइथिबा बेले डैम रे ट्रायल इरिगेशन मध्ये आरंभ हरिबाकू 2026 रे हेबाकू थिबा फाइनाल इरिगेशन पई एहार प्रशासन बा दशहरा भेटी बोली विवेचना कराइथिबा बेले बड़ बाम और डाहाण पटर पंप हाउस रे ट्रायल सफल होइथिबार चाषी मानकू स्वेच्छा पानी पहुंचीबार आशा दृढ़ होइथिबार सूचना आछि। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। आगामी 5 और 6 अक्टोबर रे हेबाकू थिबा पुलिस एसआई लिखित परीक्षा अनिवार्य कारणरू स्थगित रहिछि। परवर्ती परीक्षा ओपीआरबी पक्षर सूचना कराजिबो एवं परीक्षा बातिल नै विपक्ष दल सरकार को टार्गेट करथिबा बेले बीजेडी सभापति नवीन पटनायक मध्ये दुख प्रकाश करबा सह से कहिसेंति गत 1 वर्ष 4 थरु 5 थर परीक्षा बातिल हेबार दुखजनक सूचना आसुची। एक युवा पीढ़ी को विश्वास ह्रास पाउथिबा बेले बीजेडी छात्र सभानेत्री इप्सिता साहू कटाक्ष करी कहिसेंति प्रश्नपत्र लीक बिना अधिकारी जड़िता संभव नुहे। जो पीढ़ी को भविष्य को सरकार अंधकार को ठेली देथिबा बेले एपरि कि पुलिस 120 परीक्षार्थी को आंध्र प्रदेश रो धरी पचराउचरा करुछि एवं घटना संपर्क रे आगामी दिन में अधिक सूचना मिलबार आशा रही। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। देवगढ़ वनखंड रियाणिया वनांचल रे महाबल बाघ आतंक गत किछि दिन हला बाघ बुलुथवा सूचना रहिथिबा बेले प्रथम थर पई बाघ पादचिन्ह लोकलोचन को आछि। बाबाजी मठ गाँ निकट रे झारमुंडा जंगल रे महाबल बाघ पादचिन्ह पड़िथिबा ठाब होइथिबा बेले सूचना पाई वन विभाग पादचिन्ह नमूना संग्रह करथिबा बेले विशेषज्ञ टीम एहा जांच करछन्ति। गत किछि दिन हला एक महाबल बाघ रियाणिया वनांचल बुलुथवा नै वन विभाग पाखरे खबर रहितिला। एपरिक बाघ गतिविधि उपर नजर रखिया पई वन विभाग पक्षर विभिन्न स्थान रे ट्रैप कैमेरा लगा जायथिबा बाघ पई स्वतंत्र टीम गठन करा जाय उक्त अंचल नियमित पेट्रोल करा जायथिला। बाघ पादचिन्ह ठाब हेबा पर लोकंक भितर भय देखा दिथिबा बेले अन्य पटे पाख जंगल को गृहपालित पशु न छाड़िबा सहित स्थानीय लोक सतर्क रहिबाकू वन विभाग पक्षर परामर्श जारी करा जायछि। महाबल बाघर फोटो किंबा वीडियो उत्तोलन होई नथिले मध्ये बाघ को विभिन्न समय रे स्थानीय लोक देखिथिबा दाबी करबा सह महाबल बाघ आतंक खेली जायथिबा बेले वन विभाग बेस सतर्कतार सह एहार तदंत करुछि। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। देवगढ़ थाना अंतर्गत बलम ग्रामर पंचायत राज एवं पानीय जल मंत्री रवि नारायण को कार सह बाइक धक्का होई 2 युवक आहत होइछन्ति। भालुमुंडा ग्रामर विज्ञान प्रधान 22 को अवस्था गुरुत्वपूर्ण थिबार तांको बुर्ला डाक्तरखाना स्थानांतर करा जायथिबा अन्य जण प्रदीप पल्लई देवगढ़ डाक्तरखाना रे चिकित्सित होउछन्ति। घटना समय मंत्री बलम रे दुर्गा पूजा रौप्य जयंती कार्यक्रम को जायथिबा बेले दुर्घटना पर से मुंडा पर जोग देबा संक्षिप्त शुभेच्छा वर्षा देई आहत मानक देखिବାକୁ हॉस्पिटल पहुंचिथिले एवं देवगढ़ विधायक रोमांच रंजन विश्वाल और जिला भाजपा सभापति अरुण साहू मध्ये कार्यक्रम उपस्थित थिले एवं आहत मानक शीघ्र सुस्थ रहिबा पई कामना करथिले। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। चाकरी कराई देबा ना रे बड़ खेळंकारी भुवनेश्वर नाल्को ऑफिस सीबीआई चढ़ाव। भुवनेश्वर नाल्को ऑफिस
ଅଫିସରେ ସିବିଆଇ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା ବେଳେ ନାଲ୍କୋର ଚାକିରି କରାଇଦେବା ନାଁରେ ବଡ଼ ଧରଣର କେଳେଙ୍କାରୀ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନାଲ୍କୋର କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ନାଲ୍କୋରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ନାଁରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାଲ୍କୋ ଅଫିସରେ ପଶି କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଝାଳ ବୁହା ଜେରା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦସ୍ତାବିଜ ଯାଞ୍ଚ କରି ଜବତ କରିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି କରାଇଦେବା କହି ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର କିମ୍ବା ଟଙ୍କା କାରବାର ବଡ଼ ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରିଛି ଟିମ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ତାମିଲନାଡୁର ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏପରି ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କେବେ କରିନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଭେଟିବି ଏବଂ ଶୋକାକୁଳ ପରିବାରଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଯାହା ହେବା ଉଚିତ ନଥିଲା ତାହା ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ଟିଭିକେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋ ଘରକୁ କିମ୍ବା ଅଫିସକୁ ଆସି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରନ୍ତି। ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ବିଜୟ ମଙ୍ଗଳବାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30, 2025 ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ ଟିଭିକେ ସରକାରୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଗରୁର ଦଳାଚକଟା ପୀଡ଼ିତ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଆହତଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ ସେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଉପରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ହେବା ଉଚିତ ନଥିଲା ତାହା ଘଟିଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଏପରି ଦୁଃଖ ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରିନାହିଁ। ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ ଏହି ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗରୁର ଗସ୍ତ କରିନାହିଁ କାରଣ ଏହା ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ପୀଡ଼ିତା ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭେଟିବି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଅଭିନେତା ବିଜୟ ଏକ ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିବା ବେଳେ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ଶାସନ ଦ୍ରାବିଡ ମୁନେତ୍ରା କଜଗଡ ସମାଲୋଚନା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଶୋଧ ଚିନ୍ତା ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ମୋ ସହିତ କିଛି କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦଳୀୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋ ଘରକୁ କିମ୍ବା ମୋ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ। ସେ ଦାବି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣା ଦିନ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଶୀଘ୍ର ଗରୁର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବିନା କୌଣସି ପ୍ରମାଣରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଲଦାଖ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଏସ୍.ଡି. ସିଂ ଦାବି କରିବା ନେଇ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ପତ୍ର ସୂଚନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପିଆଇବି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ ୟୁନିଟ୍ ଏକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଜିପି ଏଭଳି କୌଣସି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉଥିବା ଏହା ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପିଆଇବି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଏଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚାଇବା ସହ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଯେମିତି କିଛି ନ ହୁଏ ସେ ନେଇ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।